देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्त 26 तारीख बुधवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, 1 कोटी 3 लाख योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। आसंता 28 तारीख रे राखी पूर्णिमा अवसर में नयगढ़ ठारे प्रदान कराजिबाकु थिबा सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती बंटन प्रस्तुति संपर्क में प्रधानमंत्री को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज नुआदिल्ली रे साक्षात करी अवगत करिसेंती। एही पंचम किस्ती माध्यम प्रत्येक योग्य महिला हिताधिकारी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर जरिया 5,000 टंका लेखाएं पाइबे। सांप्रतिक प्रस्तुति अनुଯାयी मोट 1 कोटी 3,26,162 जन योग्य महिला हिताधिकारी एही किस्ती ग्रहण करने को मनोनीत होइछंती, जहापई मोट 5,160 कोटी अधिक टंका हस्तांतर कराजिबो। समस्त योग्य हिताधिकारी पाखरे सठिक समय एवं सुरुखुरी रे सहायता राशि पहुंचाइबा पई राज्य सरकार द्वारा निया जाइथिबा विभिन्न पदक्षेप संपर्क में श्रीमती परिड़ा प्रधानमंत्री को जनइथिले। नंबर 2, गाड़ी डॉक्यूमेंट 2 वर्ष नवीकरण न कले आपण छाए आरसी बातिल। परिवहन विभाग पक्षरु गोटिए परे गोटिए कटकणा गाड़ी मालिकों उपरे लदी दिया जाउछि। एबे केंद्र मंत्रालय पक्षरु एक नुआ नियम लागू करा जाइछि। नियम अनुसार जदि कोनोसी गाड़ीर कोनोसी गोटे भी डॉक्यूमेंट 2 वर्ष धरी नवीकरण होई नथिबो तेबे उक्त गाड़ीर पंजीकरण सर्टिफिकेट बा आरसी बातिल होई जिवो। केंद्र सरकार पक्षरु लागू एही नियम अनुसार जो गाड़ी गुड़िकर 2 वर्षरु अधिक समय धरी इंश्योरेंस फिटनेस किंबा पीयूसी आदि डॉक्यूमेंट नवीकरण करा जाई नथिबो एही सबु गाड़ीर आपण छाए पंजीकरण सर्टिफिकेट बातिल करि दिया जिवो। उक्त गाड़ी रास्तार गड़ी पारिबो नाही, अर्थात सही सबु गाड़ी कबाड़िया को जीवा छड़ा आउ किछि बाट रहिबो नाही। कर्नाटक व्यतीत समस्त राज्य एही नियम को ग्रहण करिसंती। एही नियम लागू हेबा द्वारा राज्य रे जेते सबु एहिबडी गाड़ी रहिसंती से सबु गाड़ी नंबर को एक पोर्टाल रे पका जिवो। पोर्टाल रे पड़िबो परे उक्त गाड़ीर केउ डॉक्यूमेंट केते वर्ष धरी नवीकरण करा जाई नाही ताहा जणा पड़ी जिवो। परे उक्त गाड़ीर आरसी आपणा छाए रद्द करि दिया जिवो। नंबर 3, सेप्टेम्बर 22 रु ओडिशा विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। 2026 सेप्टेम्बर 22 रु ओडिशा विधानसभार मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबो। एही अधिवेशन अक्टोबर 3 तारीख जाए चलिबो। चलित मौसुमी अधिवेशन रे मोट 9टी कार्य दिवस रहिछि। एही समय मध्य विभिन्न बिल और गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना हेबो। पाणीपाग सूचना 29:30 रे आउ एक घूर्णिबलय भिजिबो सारा ओडिशा। उपकूल आभ्यंतरीण पश्चिम रे बढ़िबो वर्षा। आसुची आउ एक घूर्णिबलय भिजिबो सारा ओडिशा। उपकूल आभ्यंतरीण पश्चिम ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा हेबा सह 27 तारीख बेड़क विस्तृति बढ़िबो। 29 तारीख जाए वर्षा जारी रहिबो। ढेंकानाल अनुगुल कंधमाल जिला गुड़िकरे घड़घड़ी वर्षा हेबो। सेहीपरि 29 और 30 रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। या सह सेप्टेम्बर 15 जाए गोटे परे गोटे घूर्णिबलय आसिबार संभावना रहिछि, जहा फଳରେ प्रबलରୁ अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपटे लगाण वर्षारे पुणी फुलिछि नदी। विपद संकेत टपिछि बैतरणी। बन्या दुर्दश कमी नथिबा बेले नदी फुलिबाकू तड़ी अंचल लोकंक भय बढ़िछि। साड़ंदी नदी मध्य विपद संकेत पाखरे पहुंचिछि। बन्या जोगु बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कलाहांडी जिलार 21टी ब्लॉक प्रभावित होइछि। अन्यपटे उत्तर ओडिशा रे वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 4, बढ़िला पुनर्वास और थैथान अनुदान और क्षतिपूरण राशि। राज्यर पुनर्वास और थैथान नीति 2006 धारा 13 अनुଯାयी सरकार पुनर्वास अनुदान विभिन्न आर्थिक हार रे 10ମ द्विवार्षिक संशोधन करिसंती। एही संशोधित हार चलित वर्षर गत 1 एप्रिल रु 31 मार्च 2028 पर्यंत बड़बत्तर रहिबो। संशोधित हार अनुଯାयी स्व पुनर्वसति पई सहायता 1,13,128 टंका वृद्धि पाई 1,16,550 टंका करा जाइछि। सेहीपरि घर निर्माण सहायता 3,39,383 टंका वृद्धि पाई 3,49,650 टंका होइछि। शिल्प प्रकल्प जोगु विस्थापित परिवारों को नियुक्ति बदल में एककालीन आर्थिक सहायता मध्य संशोधन करा जाइछि। वर्ग 1 पई एही सहायता 11,65,500 टंका, वर्ग 2 पई 6,69,300 टंका, वर्ग 3 पई 4,66,200 टंका एवं वर्ग 4 और 5 पई 2,33,100 टंका धार्य करा जाइछि। सेहीपरि खनि प्रकल्प जोगु विस्थापित परिवारों को नियुक्ति बदल में एककालीन आर्थिक सहायता मध्य एही समान हार रे संशोधित होइछि। नंबर 5, स्कूल पाखरे जंक फूड बिक्री बंद कले राजस्थान हाईकोर्ट। छात्र छात्री स्वास्थ्य शिक्षा संपर्कित समस्या उपरे राजस्थान हाईकोर्ट हस्तक्षेप करिसंती। जेन जी, जेन अल्फा और आगामी जेन बीटा पीढ़ी को प्रभावित करुथुबा
जंक फुड अधिक स्क्रीन समय परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और स्कूलगुड़िकर मौलिक सुविधा भली प्रसंग को अदालत एक मामलार परिसर मध्य आनिछंती। सोमवार जस्टिस अनुप कुमार धंडक एकक खंडपीठ एने एकाधिक निर्देश देइछंती। निर्देश अनुसार स्कूल कैंटीन और स्कूल फाटकर 50 मीटर परिसर मध्य अधिक चर्बी चीनी और लुण थिबा खाद्य बिक्री उपरे रोक लगा जाइछि। कार्बोनेटेड पानीय चिप्स ट्रांसफैट थिबा बेकरी उत्पाद समेत अन्य जंक फुड एही निषेधादेश अधीन रहिबो। छात्र छात्री को सुस्थ खाद्य जोगाण सुनिश्चित करने यार उद्देश्य। प्रत्येक स्कूल रे 4 सप्ताह मध्य स्कूल फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन कमिटी गठन करने को कोर्ट कहिसंती। एथिरे शिक्षक अभिभावक और छात्र छात्री प्रतिनिधि रहिबे। नंबर 6 ओडिशा रे सैटेलाइट लॉन्चपैड पई इसरोर प्रस्ताव। भुवनेश्वर रे निर्माण हेबो विज्ञान भवन। ओडिशा रे प्रतिष्ठा होई पारे उपग्रह उत्क्षेपण केन्द्र। एही प्रस्ताव उपरे केंद्र सरकारक सह प्रारंभिक आलोचना होईछि। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं मध्य आलोचना होईछि एवं आगकू एने पदक्षेप नियाजिबो। एही परिप्रेक्षी रे इसरो प्रस्ताव देइछि। राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन पर कार्य आगकू बढ़िबो। राज्य रे एक विज्ञान भवन और ओरसाकर नूतन कोठा निर्माण सह जीआईएस लैब प्रतिष्ठा मध्य कराजिबो। वैज्ञानिक गवेषणा तथा ए संक्रांतीय विभिन्न प्रकल्प उपरे राज्य सरकार यथेष्ट ध्यान देउछंती। जातीय महाकाश दिवस पालन अवसर रे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एही सूचना देइछंती। नंबर 7 623 फुट छुईला हीराकुद जलस्तर। 16 गेट्रे वन्यजल निष्कासन। फुलुची हीराकुद महानदीर उपर मुंडरे वर्षा फड़े जलभंडार जलस्तर क्रमशः वृद्धि पाइबारे लागिछि। बन्यजल प्रवेश परिमाण वृद्धि पाउथिबारु आज संध्यारे हीराकुद नदीबंधर आउ 4टी स्लुइस गेट खोला जाइछि। वर्तमान वाम पार्श्वर स्पिलवे रे 11टी और दक्षिण पार्श्व स्पिलवे रे 5टी स्लुइस गेट को मिसई मोट 16टी गेट रे बन्यजल निष्कासित होउछि। एबे जलभंडार जलस्तर 623.10 फुट रे पहुंचिछि। महानदीर तड़मुंडरे सृष्टि होइतिबा बन्य स्थिति एबे संपूर्ण नियंत्रण को आसी नथिबा बेले हीराकुदर जलभंडारर जलस्तर वृद्धि चिंता बढ़ेइछि। नंबर 8 पुरी स्टेशन आधुनिकीकरण पई ट्रेन सेवारे परिवर्तन। पुरी रेल स्टेशन प्लाटफर्म नंबर 5 और 6 उन्नतीकरण पई पूर्वतट रेलपथ पक्षरु अगस्ट 25 रु अक्टोबर 20 पर्यंत केतेक ट्रेन सेवारे सामयिक परिवर्तन करा जाइछि। भित्तिभूमि उन्नतीकरण कार्य को सुरक्षित भाव संपादन करने को यह परिवर्तन होइछि। खोर्धा रोड पुरी मेमू और पुरी खोर्धा रोड मेमू अगस्ट 25 रु अक्टोबर 20 पर्यंत संपूर्ण बातिल रहिबो। 16 जोड़ा ट्रेन रो स्वल्पावधि रहिबो। निर्धारित समय मध्य पुरी परिवर्ते अन्य स्टेशन रु यात्रा आरंभ शेष करिबो। नंबर 9 एम्स रे खूब शीघ्र स्किन बैंक। एसिड और अग्नि पीड़ितों को मिलिबो नुआ जीवन। खूब शीघ्र भुवनेश्वर एम्स रे खोलिबो स्किन बैंक। एसिड पीड़ित हुंतु अथवा जड़ी जाइथिबा शरीर समस्तंक पई स्किन बैंक सहायक हेबो। यस टिश्यू प्रतिरोपण यूनिट खोलिबो। एम्स बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग एक दशंधि यात्रा पूर्ण अवसर रे ई सूचना दैछंती कर्तृपक्ष। विभाग पक्षरु आयोजित 2 दिनिया कर्मशाला रे ब्राकियल प्लेक्स आघात रे माध्यमिक प्रक्रिया उपरे लाइफ सर्जरी मध्ये स्थान पाइथिला। क्रमगत भाव 10टी लाइफ सर्जिकल प्रदर्शन देश में रेकर्ड करिछि। एम्स रे जड़ी जाइथिबा पीड़ितों पई चर्म आलोग्राफ्ट सहायता मध्ये प्रदान करा जाउछि। एही विभाग गत 10 वर्ष मध्य 7000 रु अधिक पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यकरण अस्त्रोपचार करा जाइछि। विभाग पक्षरु स्वतंत्र सब स्पेशलिटी क्लिनिक प्रतिष्ठा करिबा, सिमुलेशन आधारित शल्य चिकित्सा तालीम को सुदृढ़ करिबा, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी को विस्तार करिबा, हाथ प्रतिरोपण आरंभ करिबा योजना चालुछि। नंबर 10 शिल्प को मिलिबो डीआरडीओ क्षेपणास्त्र प्रजुक्ति। देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आहरी मजबूत करने लक्ष्य रे केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ द्वारा विकसित समस्त पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणाली प्रजुक्ति भारतीय प्रतिरक्षा शिल्प को हस्तांतर करने को मंजूरी देइछंती। फଳରେ ସେମାନେ ସେହି क्षेपणास्त्रर उत्पादन करिपारिबे। प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे एही प्रजुक्ति हस्तांतर पदक्षेप द्वारा डीआरडीओ गवेषणा और विकास पर्यायर क्षेपणास्त्र प्रणाली को बृहत शिल्प उत्पादन पर्याय को नेबा सहज हेबो। एथिपाई कंपनी गुड़ी को निर्धारित योग्यता प्रमाणीकरण और नियामक नियम पालन करने पड़िबो। भारतर प्रतिरक्षा क्षमता और स्वदेशी उत्पादन भित्ति मजबूत हेबो। एही निष्पत्ति केवल बड़ प्रतिरक्षा कंपनी नुहे, अणु क्षुद्र मध्यम उद्योग एवं अन्य प्रजुक्ति सहयोगी नुआ सुजोग सृष्टि करिबो। क्षेपणास्त्र उत्पादन सह जड़ित जोगाण श्रृंखल रे अधिक संख्यक भारतीय कंपनी सामिल हेबार सुजोग पाइबे। नंबर 11 श्रीक्षेत्र रे रथ खोला अनुकूल कले भोई सरदार। प्रथमे देवी सुभद्रांक दर्पदलन भंगा आरंभ।
विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा सरिबा परे रथखोला आरंभ होईछि। रथ निर्माण जेपरी अनुकूल सेपरी रथखोला समय अनुकूल कराଯାଇଛି। श्रीमंदिर प्रशासनर निर्देश क्रमे मुख्य विश्वकर्मा महाराणा तत्वावधान रे भोई सरदार रवि भोई लड्डू महार्त देई अनुकूल करिसंती। प्रथमे देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ खोलाजिब। रथर शीर्ष भाग कड़स ठारू आरंभ करी रथखोला कार्य आरंभ हेबो। रथरू खोली काठगुड़िक बड़दाण्डरे रखाजिबा परे रहणी स्थान को स्थानांतर कराजिबो। एई सबु काठ ठाकुरंक कठभोग प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाए। परे नंदीघोष शेषरे तालध्वज रथ खोलाजिबो। नंबर 12 जल संपद परिचालना निमंते 3टी बुझामणपत्र स्वाक्षरित। ओडिशा रे जल संपद परिचालन को अधिक वैज्ञानिक प्रजुक्ति भित्तिक और दक्ष करने सह जल और भूमि परिचालना प्रतिष्ठान को एक आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भाव विकसित करने दिगरे आज एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नियाଯାଇଛି। विभागर सम्मिलनी कक्ष ठारे आयोजित यह कार्यक्रम रे प्रमुख शासन सचिव सुभाष शर्मा अध्यक्षता करथिले। बाल्मी पक्षरु जातीय जल एकाडेमी पुणे आईसीएआर भारतीय जल परिचालना प्रतिष्ठान भुवनेश्वर एवं ओडिशा कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सह 3टी बुझामणपत्र स्वाक्षरित होईछि। नंबर 13 हाइकोर्टक गुरुत्वपूर्ण राय। निज आदेश विरोध में अपील शुणाणी करिपारिबेनी अधिकारी। जड़े कर्मचारी विरोध में दंडादेश देइथिबा अधिकारी परे प्राधिकृत अपील अधिकारी भावे निजे देइथिबा आदेश विरोध में होइथिबा अपील शुणाणी करिपारिबे नाही। एपरी प्रक्रिया प्रकृत न्यायर परिपंथी एवं निरपेक्ष शुणाणीर अधिकार को क्षुण्ण करे बोली हाइकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय कहिसंती। प्रसन्न कुमार पतिंक पक्षरु आगत मामलार शुणाणी करी हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस भी नरसिंह एही आदेश देइछंती। आवेदनकारी श्री पति को विभागीय तदंत पर 2011 डिसेम्बर 12 रे चाकरी बहिष्कार कर जाइथिला। एही आदेश विरोध में से अपील करथिले। मात्र जो अधिकारी पूर्व दंडादेश देइथिले परवर्ती समय पदोन्नति पाई संपृक्त व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी भावे अपील शुणाणी करी 2016 एप्रिल 23 रे आवेदनकारी आवेदन को खारज कर देइथिले। यहाकू चैलेंज करी आवेदनकारी हाइकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। नंबर 14 भद्रक रे चतुर्थ बन्या आशंका। विपद संकेत उपरे साड़ंदी और बैतरणी अनेक पंचायत जलमग्न। भद्रक जिलार गत 24 घंटा धरी अनवरत वर्षा और गत 3 दिन है उपरमुंडे प्रबल वर्षा जोगुं साड़ंदी नदीर बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। 3टी बन्या जीवा परे एहाकू साड़ंदीर चतुर्थ बन्या कुहाଯାଉଛି। हदगड़ डैम्रु उद्बृत जल प्रवाहित नदीर निम्न स्रोत को प्रवाहित हेउछि। राजघाट ठारे साड़ंदी नदी रे बन्या जल 17 फुट उपरे प्रवाहित हेउछि। साड़ंदी बन्या जोगु जिल्लार भद्रक ब्लॉकर 10 पंचायत जलमग्न होईछि। तिहिड़ी ब्लॉकर 11 पंचायत और चांदवाली ब्लॉकर 7 पंचायत जलमग्न होईछि। साड़ंदीर बन्या जल हजार हजार एकर चाष जमी रे माड़ी जाइछि। बन्या पानी बिलणा लंजा बारुओ बोड़क तलगोप बिंधा आदि अंचल में लोकों घर आगे लहड़ी भांगुछि। आरड़ी अंचल पुणी होईछि जलमग्न। नंबर 15 पुरी बेड़ाभूमि रे विषधर समुद्र साप नागठारु 10 गुणा विषाक्त। पुरी जिला अंतर्गत भार्गवी और मंगड़ नदी मुहाण समेत अन्य समुद्रर मुहाण अंचल गुड़िकरे किछि दिन हेबो प्रचुर परिमाण में विषधर सामुद्रिक साप देखा जाउछंती। यह द्वारा नदी और समुद्र मुहाण निकटरे चढ़प्रचढ़ करुथुबा साधारण जनता एवं जीविका निर्वाह पई समुद्र को जाउथुबा स्थानीय मत्स्यजीवी मानकर जीवन सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि होईछि। एही सापर विष नाग सापठारु 10 गुणा अधिक मारात्मक। एही साप कामुड़िले बंचिबा आशा क्षीण। तेणु एही साप मानक विषय समुद्र कूड़िया बासिंदा और मत्स्यजीवी को तुरंत सचेतन करा जाऊ। एने पुरी मत्स्य अधिकारी को सेफ कोस्टाल लाइफ रो मुख्य तथा परिवेशविद सरोज कुमार जेना निवेदन पत्र देइछंती। श्री जेना पत्र रे उल्लेख करिसंती जे नुआ नई और रामचंडी मुहाण मानकरे एही साप बहु परिमाण रे देखिबाकू मिलुछि। समुद्र जुआर रे साप माने भासी आसी बाली रे रही जाउछंती। सेमाने बाली रे सहजरे चढ़प्रचढ़ करि पारु नाहंती। नंबर 16 मिलिला लाइफ बोट निखोज कर्मचारी पत्ता मिलुनी सर्च ऑपरेशन जारी। पारादीपु लुहपथर गुंड नहीं जाउथुबो ओसेन विनर जहाज प्राय 240 नटिकल माइल अंडमान निकटरे बुड़ी जीवा घटनार 4 दिन पर जहाज और 22 कर्मचारी पत्ता मिलनी। कोस्टगार्ड और चीन पक्षर मिलित सर्च ऑपरेशन चली बेले मझी समुद्र में 2टी लाइफ बोट ठाब कर किंतु सही लाइफ बोट रे केही नथिबा सूचना मिली।
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ରାତିରେ ଏନେଇ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳମାନେ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଜାହାଜର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି 22 କର୍ମଚାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜରେ 24 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକ, 3 ଜଣ म्यांमार ଓ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 22 ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ଏଯାଏଁ ମିଳିନି। ନମ୍ବର 17 ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ଆକସ୍ମିକ ନିଶା ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ନିଶା ପରୀକ୍ଷା ବା ଡ୍ରଗ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଡିଜିସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ପାଇଲଟ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10% ଆକସ୍ମିକ ନିଶା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ନିଶା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ୟୁପି ପୁଲିସର ଟାର୍ଗେଟ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଏବଂ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୁଲିସ ଏକ ରୋଡ୍ ରେଜ୍ ମାମଲାରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ଏତଲା ବିରୋଧରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଷେକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମଲ୍ଲିଆ ବାଗ୍ଚି ଓ ଭି ମୋହନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାଜିଆବାଦର ଇନ୍ଦିରାପୁରମରେ ରୁଜୁ ଏତଲାର ଏକ କପି ଅଭିଷେକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ଏତଲା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ବିଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ପରଲୋକ। ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 77 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କୁକୁ କୋହଲି ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ସନ୍ଦେଶ କୋହଲି। ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଲି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ଖବରରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ୱିସିୱାଡା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି। କୁକୁ କୋହଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1991ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫୁଲ ଅର୍ କାଣ୍ଟେ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ନାୟକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ଆମେରିକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ତାଲିକାରୁ 47 ବର୍ଷ ପରେ ସିରିଆକୁ ହଟେଇଲା। ଆମେରିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 47 ବର୍ଷ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରାୟୋଜକ ଦେଶ ତାଲିକାରୁ ସିରିଆକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ବଶାର ଅଲ୍ ଅସଦଙ୍କ ଶାସନର ପତନ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସିରିଆ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ସିରିଆର ଆର୍ଥିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 45 ଦିନର ପୂର୍ବ ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ହାୟାତ ତାହରିର ଅଲ୍ ଶାମ୍ ସଂଗଠନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଜନଗଣନା 2027ରେ ରହିବନି ଭିକାରୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଯାଯାବର ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ। ଦେଶର ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା 2027ରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିକାରୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଯାଯାବରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧୀନରେ ଏହି ବର୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ଜନଗଣନାଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି,
ନିର୍ଭରଶୀଳ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯାଯାବରଙ୍କୁ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। 2011 ଜନଗଣନାରେ ପ୍ରାୟ 3.8 ଲକ୍ଷ ଅଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ନିଜକୁ ଏହି ବର୍ଗର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଜିଂରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର 25ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଜିଂ 2020ର ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଦୀର୍ଘ ସାମରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନତାମୂଳକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୀମା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଡୋଭାଲ ତାଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ 2 ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଜିଏଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ସୀମାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଉପାୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସହମତି ସହ ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ଭିସା ବାତିଲ ହେବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାରେ ଶରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରୁଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ବାତିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭିସା ବାତିଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 2016ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା B1 ଏବଂ B2 ଭିସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 24 ଚିନି ପାଇକାରୀ ଦର 15% ହ୍ରାସ, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କମୁନି ଦର। ଚିନି ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ଚିନିର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଉପରେ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଚିନି ଦର ପ୍ରାୟ 15% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ପାଇକାରୀ ଦର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 800 ଟଙ୍କା କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଚିନି କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ 62 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି ବଜାରକୁ ନୂଆ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେବେ ଦର ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 3 ଟଙ୍କା କମିପାରେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 36 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚିନି ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏହା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ଚିନି ଆମଦାନୀ ହେଲେ ନୂଆ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଚିନି ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଚିନି କଳଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ କ୍ରସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହାଫଳରେ ଚିନିର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିବା ସହ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦର ଉପରେ ଥିବା ଚାପ କମିବ। ନମ୍ବର 25 ଟିଏମ୍ସି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏନ୍ସିପିଆଇରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 20 ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନରେ ଏକ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ମେହେଟା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସହାୟତା କରିବେ। ବିଚାରପତିମାନେ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଆମେରିକାର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ କଠୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ୱାଶିଂଟନ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଦେଶ ପାଳନ ନ କଲେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ
कठोर प्रतिबंधक लगाजिब। अमेरिकार अर्थ सचिव स्कट बेसेंटଙ୍କ अनुଯାयी ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ରେଖାକୁ କାଟିଦେବା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଯେଉଁସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 27 ଚୀନର ହାଇପରସୋନିକ୍ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ଗ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଚୀନ ସେନା ଏପରି ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଯାନ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ଆକାଶରୁ ଆକାଶରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିମାନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ। ଚୀନ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଚୀନର DF-17 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଯାନ ପ୍ରାୟ 2414 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହି ଦୂରତା ଚୀନଠାରୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଘାଟି ଗୁଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ କମ୍। ସେହିପରି DF-27 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରାୟ 5000 ମାଇଲ ବା 8047 କିଲୋମିଟର। ଏହା ହାୱାଇକୁ ନିଜର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି। ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଯାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଝି ଆକାଶରେ ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଆକ୍ରମଣ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ନୂଆ ଆମେରିକୀୟ କଟକଣା ପରେ ଇରାନର ଚେତାବନୀ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଚାପର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଇରାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ମଦାନିଜାଦେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଶେଷରେ ୱାଶିଂଟନର ଆଉ ଏକ ପରାଜୟର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଦାନିଜାଦେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନବାସୀ ଓ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଥର ଆମେରିକା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିଣାମ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର କଟକଣା ନେଇ ତେହେରାନ ବହୁଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 2 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଇରାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 6 ମାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହରମୁଜରେ 68 ଆକ୍ରମଣ, 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଳଭାଗରେ 68 ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 20 ଜଣ ନାବିକ ଅବା ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଟଣାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20% କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଏବଂ 15% ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 30 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 3 ରଣଜୀ ଦଳ ଦାବି କଲେ ଜେନ୍ଜି କ୍ରିକେଟର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜେନ୍ଜି କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଦାବି ଲାଗି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 3ଟି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ 250 ଜେନ୍ଜି କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ସଂଘ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ T20 ଲିଗ୍ରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁପିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 3ଟି ରଣଜୀ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଥାରଙ୍କୁ 6 ୱିକେଟ୍, ଫଲୋଅନ୍ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସଂଘର୍ଷ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫଲୋଅନ୍ ଏଡ଼େଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଳିର ସ୍କୋର 9 ୱିକେଟ୍ 503 ରନ୍ ଜବାବରେ ସିଂହଳୀ ଦଳ ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 8 ୱିକେଟ୍ରେ 265 କରି 238 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେବାରୁ 10 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଡାକିଥିଲେ। ନହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେବେ ଦଳକୁ ଫଲୋଅନ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୋନାଲ ଦିସୁନା 85 ଓ ଲାହିରୁ କୁମାର ନବମ ୱିକେଟ୍ରେ 35 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।